नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान खादिम मुफ्ती खालिद नदवी, ऑनलाइन दारुल उलूम फ़ारूक़िया अल हिंद से आपके सामने एक नए कोर्स के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा ऑनलाइन दारुल उलूम फ़ारूक़िया अल हिंद तकरीबन 14-15 साल से ऑनलाइन खिदमत अंजाम देता चला आ रहा है। मैं समझता हूँ कि इंडिया का सबसे पुराना अगर कोई ऑनलाइन इदारा है तो यह ऑनलाइन दारुल उलूम फ़ारूक़िया अल हिंद है। आपके सामने खिदमत करता चला आ रहा है और इंशाअल्लाह खिदमत करता रहेगा। हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज़ हुआ करते हैं बराए मर्द बराए ख़वातीन। तो मैं आज आपके सामने 2 कोर्सेज़ का ऐलान करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। ये 2 कोर्स का बहुत लोगों को शिद्दत से इंतज़ार रहा है, रहता है। इसलिए ये 2 कोर्स ऐसे हैं हमारे ऑनलाइन इदारे के अंदर जिसका शिद्दत से लोगों को इंतज़ार है कि कब ऐलान आए और मैं इसके अंदर दाखिला लूँ। याद रखिए, सबसे पहला ऐलान जो है फ़न क़िरात कोर्स, ऑनलाइन फ़न क़िरात कोर्स का है। ऑनलाइन फ़न क़िरात कोर्स हमारे यहाँ बहुत काफ़ी अरसे से चला आ रहा है और बहुत सारी ख़वातीन इससे इस्तिफ़ादा कर चुकी हैं और बहुत माशाअल्लाह फ़ायदा होता है। ये ऑनलाइन 3 माही फ़न क़िरात कोर्स अभी चल ही रहा था। 3 महीने का होता था। आपने इससे पहले देखा एक वीडियो के अंदर कि लोगों की तालिबात और शौक़ और रग़बत की वजह से 1 महीने का इजाफ़ा कराया कारी साहब से कि 1 महीना और बढ़ाया जाए ताकि उनके जो लहजात थे क़िरात करने के, ताकि वो और अच्छे से सीख सकें। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो को ना बनाते हुए मकसद की तरफ ये आते हैं कि 2 कोर्सेज़ का ऐलान होने जा रहा है। नंबर 1, ऑनलाइन फ़न क़िरात कोर्स। याद रखिए कि कुरान करीम की खूबसूरत और सही तिलावत सिर्फ़ इबादत ही नहीं है बल्कि दिलों को सुकून, इत्मीनान और रूह को ताज़गी बख्शने का एक ज़रिया है। याद रखिए, आज के दौर में जहाँ बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ ऑनलाइन है, वहीं पर आपके लिए कुरान से मोहब्बत रखने वालों के लिए, अपने लहजे को बनाने के लिए, कुरान को सही तरीक़े से लहजात के साथ पढ़ने के लिए, क़िरात से सीखने के लिए यही ऑनलाइन आपके लिए भी ऑनलाइन फ़न क़िरात कोर्स मौजूद है। तो सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि याद रखिए कि आप घर बैठे ऑनलाइन फ़न क़िरात कोर्स सीखने को मिल रहा है। याद रखिए, इसी के साथ साथ कि सही क़िरात के साथ कुरान पढ़ना सिर्फ़ खूबसूरती नहीं है बल्कि शरीयत की अहम ज़रूरत है। शरीयत की अहम ज़रूरत है। कुरान को खूबसूरत अंदाज़ में पढ़िए, खूबसूरत तरीक़े से तिलावत कीजिए और बहुत सारा इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह सिखलाई जाएंगी और ये बहुत अच्छा कोर्स है, ऑनलाइन फ़न क़िरात कोर्स। जिस तरह ये आगाज़ हो रहा है 15 सितंबर, यही जो सितंबर आने वाली है, इंशाअल्लाह 15 सितंबर से नया बैच का आगाज़ हो रहा है और ये उसका जो वक्त है पढ़ाने का वो तकरीबन रात में 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का वक्त होगा इंशाअल्लाह। आधा घंटा आगे पीछे भी हो सकता है, 7:30 भी हो सकता है क्योंकि नमाज का मसला होता है। तो 7:30 या 8 से 9 यानी कि 1 घंटे की क्लास चलेगी। अगर 7:30 पे हुई तो 7:30 से 8:30 और 8 बजे हुई तो 8 से 9, 1 घंटे इंशाअल्लाह क्लास होगी। बहुत सारे इसके अंदर मौज़ूआत हैं, जिस तरह कई लहजों के अंदर इंशाअल्लाह कुरान पाक सिखाया जाएगा, क़िरात करना सिखाई जाएगी, तजवीद के उसूल और क़वाइद इंशाअल्लाह वो बतलाए जाएंगे, अरबी लहजे के अंदर कुरान पढ़ना वो सिखलाया जाएगा। इसी के साथ साथ मखारिज की दुरुस्तगी कैसे होगी और कैसे करेंगे इंशाअल्लाह वो सिखलाई जाएगी। इसी तरह सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मश्क पर बहुत ज़्यादा तवज्जो होगी। हर एक तालिबात के ऊपर तवज्जो होगी मश्क की, कि मश्क करें, क्योंकि ये जो कोर्स है ये क़िरात का कोर्स है, ये क़िरात का कोर्स है। यहाँ पर मश्क पर सबसे ज़्यादा तवज्जो होगी ताकि आप खूब अच्छे तरीक़े से
اپنے لہجے کو بنا سکیں۔ اسی طرح مختلف لہجات میں انشاءاللہ قرأت سکھلائی جائے گی، اور بہت ساری چیزیں اور ہیں جو ویڈیو کو لمبا کرنے سے یعنی کہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، اس لیے شارٹ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ لوگ کو پڑھائی جائیں گی 3 مہینے کے اندر۔ اسی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو اور خوشخبری ہے کہ جب کورس ختم ہوگا تو کورس کے اختتام پر ادارے کی جانب سے باضابطہ رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ اس کے بعد ایک چیز اور ہے جو کہ فیس کے تعلق سے ہے، اور فیس اس کی جو ہے 1 مہینے کی فیس 1000 روپے ہے، 2 مہینے کی فیس 2000، 3 مہینے کی 3000۔ اگر آپ ہر مہینے جمع کرنا چاہیں تو آپ ہر مہینے 1000 جمع کریں۔ اگر آپ تینوں مہینے کی پہلے ہی جمع کرنا چاہیں، جب داخلہ ہوتا ہے فوراً اسی وقت جمع کریں گے تو تینوں مہینے کی فیس 1500 روپے ہوگی، جو آپ کو ایک بار میں جمع کرنی ہوگی۔ اور ہر مہینے اگر جمع کریں گے تو 1000 روپے آپ کو جمع کرنا ہوگا، اور اگر تینوں مہینے کی آپ جمع کریں گے تو تینوں مہینے کی فیس ایک بار میں جمع کرنے پر 1500 روپے ہوگی، اور ہر مہینے پر جمع کرنے پر 1000 روپے ہوگی۔ اس کا خیال رکھیں۔ داخلے کے لیے رابطہ نمبر اشتہار پر لکھا ہوا ہے، آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا، 9889202227۔ اس نمبر پر رابطہ کرنا ہے۔ جو نمبر اشتہار میں دیا گیا ہے اسی نمبر پر رابطہ کر اپنے داخلے کو کرا لیں، تاکہ 15 ستمبر 2025 سے آن لائن فن قرأت کورس شروع ہو سکے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ 15 تاریخ سے کچھ تاریخ بڑھا دی جائے، یہ انشاءاللہ اسی وقت بتلایا جائے گا۔ تو آپ لوگ اس کے اندر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنا داخلہ فارم لے لیجئے، اور داخلہ فارم لینے کے بعد آپ اس کو پر کیجئے، کیونکہ یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے، تو لہذا جس طریقے سے پہلے داخلے ہوتے آ رہے تھے کہ آپ کو ایک سادہ سا فارم آتا تھا، اب اس طرح سب ختم ہو گیا ہے۔ آپ کا ایک آن لائن کا باقاعدہ جو اس کی ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ کی باقاعدہ ایک لنک آئے گی، مکمل باضابطہ اس کے اندر ساری چیزیں تفصیلات ہے، پورا فارم بھرنا پڑے گا۔ پورا فارم بھر کے، اور پھر اس کے بعد جب فارم بھر جائے، کلیئر ہو جائے، اس کے بعد آپ اسکرین شاٹ لے کے آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں کہ ہمارا داخلہ فارم بھر چکا ہے، لہذا ہمارا داخلے کو یقینی بنائیں۔ تو لہذا داخلے جاری ہیں آن لائن فن قرأت کورس میں، زیادہ سے زیادہ آپ اس کا نشر کریں۔ قرآن کا معاملہ ہے، قرآن کو جتنے اچھے طریقے سے سیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اتنا اجر دیں گے۔ قرآن کو تو اچھی طرح آواز سے پڑھنا چاہیے، اچھی طرح سیکھنا چاہیے، بے شمار اس کے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی داخلہ لیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔